अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन का दुआ का तहीलाती अदरिकनी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना अदरिकनी या रसूल अल्लाह आगिसनी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साहबज़ादा एम कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनहाजुल सलाम रूहानी इस्तिखारा। मैं आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ और आज प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मजहबी व रूहानी स्कॉलर अलहाज पीर अख्तर रसूल कादरी आस्ताना आलिया गौसिया हक बहू सरकार, चेयरमैन मिनहाजुल सलाम इंटरनेशनल, आप तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम किबला पीर साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आ गया है, आप कारोबार की रुकावट की वजह से परेशान हैं, कारोबार के ना चलने की वजह से परेशान हैं, आप रिश्तों की रुकावट और बंदिश की वजह से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा और ना इत्तफाक़ी की वजह से परेशान हैं, और बाहर जाने के हवाले से वीज़े की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, स्टडी की वजह से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। किबला पीर साहब, मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। मैं आपसे ये पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिन्नात की हकीकत क्या है और इसके हवाले से आप क्या बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़ काहिनात ने कुरान करीम के अंदर इशार फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी तख्लीक के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इंसानों की और जिन्नों की ये खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो ड्यूटी लगाई है वो अपने ज़िक्र की लगाई है। वैसे तो वो मालिक है, बेशुमार उसने फ़रिश्ते पैदा किए हैं जो उसकी हम्द और उसकी तारीफ़ और उसकी बंदगी कर रहे हैं। इंसान और जिन्नों में फ़र्क सिर्फ़ यही है कि इंसान ज़ाहिर में है और जिन जो है वो बातिन के अंदर है। इंसान को रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से पैदा किया है और जिन को आग से पैदा किया है। इंसान एक फर्शी मखलूक है और जिन्नात जो है वो एक हवाही मखलूक है। जहाँ इंसान उसकी बंदगी और उसकी तारीफ़, उसकी तौसीफ़ बयान करता है, वहाँ जिन्नात भी उसकी बंदगी और उसकी तारीफ़ और उसकी तौसीफ़ और उसकी हम्द बयान करता है। जी नाजरीन, माशाल्लाह पीर साहब ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में जिन्नात की हकीकत के हवाले से बयान फरमाया है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है और अक्सर ये बात सुनने में और देखने में आती है कि लोगों को जो है वो साए की शिकायत होती है, या जिन्नात का साया होता है, या किसी हवाई चीज़ का साया होता है, और इसी तरह मिलती जुलती बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो पीर साहब, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए इस हवाले से भी ज़रा बयान फरमा दीजिए कि अक्सर घरों में लड़ाई झगड़ा, ना इत्तफाक़ी, परेशानी या कारोबार का तबाह बर्बाद हो जाना, क्या ये भी जिन्नात की वजह से होता है या जिन्नात के ज़रिए ये कारोबार तबाह बर्बाद किया जा सकता है? इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? आपका सवाल है जिन्नात के हवाले से, और इसका जवाब ये है कि बाज़ घरों में
लड़ाई और झगड़े मियाँ बीवी के हो रहे हैं, बाप बेटों के हो रहे हैं, जी बेटी और माँ के हो रहे हैं। इसी तरह कारोबार में बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई मामलात में इंसान को दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ नज़र आती हैं। जी मेरा पहला सवाल का जवाब तो ये है कि आप जिस जगह पर कारोबार को कर रहे हैं उस जगह को चेक करें। बात जगह ऐसी होती हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से वो जगह बेदार होती हैं। ठीक, आप उस जगह पर कारोबार करें, यकीनन उस जगह पे अल्लाह का फजल और उसकी रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। बेशक ये जगह का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि वो सोई हुई होती हैं, आप वहाँ कारोबार करें तो आपका बहुत नुकसान होगा। किबला पीर साहब, आपकी बात जारी रहेगी। इसी जो बयान आप कर रहे हैं, इसी जगह पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे नाजरीन ये बात बताते हैं जब आपसे रब्ता होता है या सुनने में आता है कि कारोबार वाली जगह पे जो है वो गोश्त को देखना या सीरी का पड़ा हुआ देखना या दालों वगैरह का पड़ा हुआ देखना, क्या ये भी जादू की वजह से या जिन्नात की वजह से ही ये चीज़ें आती हैं? इस हवाले से भी कुछ बयान फरमा दीजिए। दोनों चीज़ें हैं कि बाज़ मर्तबा तो ये साया जो है ये खून के कतरे फेंक देता है, पानी के छट्टे फेंकता है, सीरियाँ फेंक देता है, दालें फेंक देता है। जी, ये चीज़ें, ये साया जिसको हम जिन्नात कहते हैं, जी जी, ये भी करता है। और बाज़ मर्तबा हम जादू टूना करके किसी के ऊपर भी हम दालों को फेंक देते हैं कि जो गुजरेगा रास्ते से या दालों के ऊपर उसके ऊपर असरात होंगे। ठीक, या इसी तरह हम सीरियों को फेंक देते हैं। मेरा इन दोस्तों से ये सवाल है कि आपने सीरी भी फेंकनी है तो किसी ऐसी जगह पर फेंके किसी का नुकसान ना हो। ठीक, अगर आपने दालें भी सदके की फेंकनी है तो ऐसी जगह पर फेंकें किसी और का नुकसान ना हो। तो ये दोनों चीज़ें जादू टूने की वजह से भी आ सकती हैं और साए की वजह से भी आ सकती हैं। अब पिछला एक सवाल था आपका कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा है, जी, ये क्या जिन्नात की वजह से भी हो सकता है? मेरे मुशाहिदे के अंदर 40% बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर ये जिन्नात होते हैं। ठीक, ये जिन्नात की वजह से उनकी शादियाँ नहीं होती, उनकी शादियों में रुकावटें होती हैं। उसकी अलामात ये होती है कि बच्ची के सर में शदीद दर्द, उसके कंधों में शदीद दर्द, उसकी कमर में शदीद दर्द, उसकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी, उसके वजूद में तलखी होगी, जी, उसको बात बात पर गुस्सा आता रहेगा कि जवान बेटी है। इसी तरह रात को जब वो सोएगी उसके सीने पर वज़न पड़ेगा, उसके कंधों पर वज़न पड़ेगा, या उसके पैरों के जो अंगूठे हैं जी, उनको कोई पकड़ कर हिलाएगा। ये बच्चा हो या बच्ची हो या औरत हो, ये तीनों को ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, ये भी एक वजह है। और बाज़ मर्तबा कई मियाँ बीवी के दरमियान में जो झगड़े होते हैं उसकी वजह यह होती है कि एक बच्ची, उसकी शादी होगी लेकिन उसके ऊपर पहले ही साया था। जी जी जी, जब आपने निकाह किया, निकाह से पहले ही उस बच्ची को ऊपर साया था। माँ बाप ने दुआएं की, उस्ताद ने दुआ की, मुर्शद ने दुआ की, जी, वो उस बेटी का रिश्ता हो गया, लेकिन वो साया उसके साथ है। और उसका नुकसान क्या है आप ये देखें कि सबसे पहले तो मियाँ बीवी के दरमियान में एक नाइत्तेफाकी पैदा करेगा। जी, मियाँ को कुछ कहेगा, औरत को कुछ कहेगा। वो औरतें बार बार उसी खामद के ऊपर शक व शुबा शुरू कर देंगी, खामद जो है औरत के ऊपर शक व शुबा शुरू कर देगा। ये सब चीज़ें उस साए की वजह से हो सकती हैं। और इसी तरह बाज़ बच्चियाँ शादियों के बाद उनके यहाँ औलाद नहीं होती, अगर औलाद होती भी है, कोई अल्लाह की रहमत होती है, हमल हो जाता है, वह ज़ाया हो जाता है। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, ये भी उस साए की एक वजह हो सकती है, जी, जिसको हम उर्फ़ आम में मर्ज़ 18 कहते हैं। ठीक, आप अपनी बेटियों का जब रिश्ता करें
کرنے سے پہلے آپ اپنی بیٹیوں کو روحانی طور پر اسے نیک اور اچھے آدمی سے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اس کا اگر کوئی معاملہ ہے اس کا آپ حل بھی کریں اور اس کا علاج بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ شادی اس کی کریں، خیر و عافیت کے ساتھ وہ بچی کی شادی ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بچیوں کو شادی کے بعد بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، کس طرح ہو گئے؟ کسی ایسے بچی سے ملاقات ہوئی جس کے اوپر سایہ تھا، اس نے خوشبو لگائی ہوئی، سینے سے سینہ لگایا، وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ یا جس گھر میں وہ آئی ہے، بعض مرتبہ اس گھر میں بھی سایہ ہوتا ہے، اس کے کمرے میں سایہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کو آپ کسی اہل نظر کو دیکھیں، اور اہل نظر کو دیکھنے کے بعد آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کا آپ علاج ضرور کرائیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بیٹی اور بیٹا ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ جی، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو یہ فقیر کا ہمارا آستانہ ہے، ہمارا نمبر اس کے اوپر چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس مولا کے فضل و کرم سے اور پنتن پاک کے صدقے سے ہم اس بیٹے کا بھی علاج کریں گے اور بیٹی کا بھی علاج کریں گے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب نے جنات کے حوالے سے جو کاروبار میں رکاوٹ اور بندش، اور رشتوں کے حوالے سے خاص طور پہ بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے، جیسا کہ پیر صاحب نے وضاحت سے بیان فرمایا کہ آپ اگر شادی سے پہلے روحانی علاج نہیں کرواتے تو شادی کے بعد بھی ان بچیوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ مرض 18 کے حوالے سے پیر صاحب نے فرمایا۔ تو یقیناً ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ جب آپ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں تو یقیناً ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ آسیب کا ہونا، سائے کا ہونا، جنات کا ہونا، ہوائی چیزوں کا ہونا، یا ان چیزوں کی وجہ سے جو نقصانات پیر صاحب نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل بھی کریں اور اپنا مکمل طور پر جو ہے وہ روحانی علاج بھی کروائیں۔ قبلہ پیر صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنات کے حوالے سے اس کا روحانی علاج کیا ہے اور روحانی طریقے سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی ایسا وظائف، کوئی قرآن کی ایسی آیت اور کوئی ایسی دعا جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کے سائے سے بچ سکیں، جنات کے سائے سے، آسیب کے سائے سے اور ہوائی چیزوں کے اثرات سے اور جادو ٹونے کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں، اس حوالے سے کوئی وظائف بتا دیجئے گا۔ ہاں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ علامات ہوتی ہیں بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی۔ اب اس کا روحانی جو علاج ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی فقیر، کسی درویش، کسی اللہ والے سے آپ رابطہ ضرور کریں۔ جی، آپ اس کی نظر میں ہوں گے، اس کی دعاؤں میں ہوں گے، تو یقیناً اس بزرگ کی دعا سے رب العالمین آپ کو اپنی جناب سے شفا عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو سورہ مزمل شریف، یہ فقیر اس کا عامل ہے، آپ ہر روز صبح اٹھ کر 7 مرتبہ سورہ مزمل شریف تلاوت کریں اور پانی پہ دم کریں۔ وہ پانی آپ اپنے کمروں میں چارے نکروں پہ چھٹے ماریں، اور وہ پانی اپنے چہرے پہ بھی چھٹے ماریں، اور وہ پانی آپ خود بھی پئیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی ہو یا خامد ہو، جو بھی پڑتا ہے وہ پانی تمام لوگوں کو پلایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر بہت سارے معاملات ہیں اس گھر میں، مثلاً روڑے آتے ہیں، خون آتا ہے، بعض مرتبہ گھروں میں ایسی بھی چیزیں چلتی ہیں، تو اس کا ایک اور بھی حل ہے کہ آپ ہر روز جو ہے وہ کمرے کے اندر کھڑے ہو کر آپ چارے نکروں پر اذان پڑھیں، ایک نکر پر، دوسری پر، تیسری پر، چوتھی پر، اللہ اکبر کی برکت سے، نبی پاک کے نام کی برکت سے یقیناً وہ چیز جو ہے انشاءاللہ اس گھر سے نکل جائے گی۔ اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہو، آپ اذان نہ پڑھ سکتے ہوں، سورہ مزمل شریف نہ پڑھ سکتے ہوں، تو آپ کسی اہل اللہ سے رابطہ کریں، اس سے دعا کرائیں،
انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ناظرین، قبلہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرما دی ہے۔ سورۃ مزمل شریف کے حوالے سے جو بیان فرما رہے تھے، یقیناً آپ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ 7 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھ کر پانی کے اوپر بھی دم کر لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اور وہ پانی جو ہے گھر میں چھڑکنا بھی ہے اور فجر کے اور بعد اپنے چہرے کے اوپر بھی چھڑکنا ہے۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکت سے آپ کو شفا بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور آپ کے گھر سے یہ جو جنات کا سایہ ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور جادو ٹونے کے اثرات بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس کے اوپر آپ ضرور عمل کریں۔ آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کسی بھی تکلیف میں ہیں، آپ کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، کاروبار میں رکاوٹ اور بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رشتوں کی رکاوٹ اور بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، لڑائی جھگڑا نا اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قبلہ پیر صاحب آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دعا کی برکت سے آپ کو سکون بھی ہوگا، اور روحانی استخارے کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی اس کا بہتر حل ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ اپنے میزبان صاحبزادہ ایم اے قادری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔